representing the Nagtipulan Fisherfolk Organization. The group organized their own as advised by the Office of the Municipal Agriculture of Lagangilang. The organization was chosen as group beneficiary for the BFAR Saad Phase 2 program. In 2003, the Nagtipulan Fisherfolk Organization started with 35 members. The organization ensures safe and quality hito and tilapia production. Jadi pis-pis tanah te gumagatangat ti simila na ipis-pis ko ke pribado no da di panagdakkel na no da duma makapunta mo tinadar sa nubakkel no da duma mar nakuritag. The program implementation started in April 2023 with 24 Saad beneficiaries. Siyak ni Marites Gandesa, may sanak nga itnag tribo adasot. Kas may sa babae, kayak mette agkalap, aglako, ang proseso te tilapia. Matlen binisang isang PWD bungan may sakot PWD anak nga indiscriminate din kalwa. Kita dito organisasyon ni kalaing met dagiti kakadwak na urnosmet nga makita puno kan nagaget damit nga mangted ka dagiti obligasyon da kas damit dagiti specialist ni nalaing damot nga mangi wanwan kanyami kan mangibaga ka dagiti pagsayatan dayto nga organisasyon ni. Idi bulan ti January nagkaroon na kiti sakit nga hematoma kunada dyan nadaran ti utek ket masapol ti kwarta ket awam ti pangalak idi ko naglako ti ko lames ket iso ti nausar ko dyan naglakpak ti dadduma nga kinasapulam iti ospital ket ita nasayat meten ti panagriknak ngani po ti ada libre nga pitch ken fingerlings ken training napasayat meten ti panagtarakan mi iti lames ken ado meten ti paglaklakpan mi ita kaysa idi awan pa ti sa program. As the Municipal Agriculturist of Lagangilang, I am proud to affirm the unwavering support of the local government unit to the beneficiaries of the BFAR Saad program in our municipality. The LGU's aspirations for the beneficiary group extend beyond mere support. We envision a future where these individuals become self-sufficient, empowered, and prosperous members of our community. With the continuous backing of the Saad program, the assistance of the LGU, and the dedication of our beneficiaries, of course, we are confident that together we can realize these aspirations and create a thriving agricultural community that benefits all. Market adan kami iti kwarta nga 120,431 pesos and 37 centavos. Dati nga kwarta ket naka-deposit iti savings account mi. Dati nga kwarta ket usaran mi nga mang-develop iti pond-based hatchery mi ken puunan pa naka iti process iti tilapia marinado. Kalpasan iti BFAR Saad program agbalin kami nga community-based enterprise. Ket aramidan mi amin nakabelan mi tapno makatakder kami iti bukod mi. #Kumusta ang pamumuhay?